बीबी जान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हीर इनके कमरे में मौजूद बात करने की इजाजत ले रही थी। बोलो बच्चे। बीबी जान कुरानी पाक को गलाफ में लपेटते बोली, बीबी जान मैं अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। बीबी जान को वो कुछ दिन से बदली बदली और नडर सी महसूस हो रही थी, मगर वो वजह जानने से कासिर थी। बच्चे, मुझे तो पहले भी कोई इतराज नहीं था और अब भी नहीं। तुम यशव से इजाजत ले लो, वो नहीं देंगे इजाजत, इसलिए मुझे सिर्फ आपकी और बाबा जान की इजाजत चाहिए, बस। वो दो टोक बोली। बैठो। बीबी जान ने इसका अंदाज देखते हुए कहा। हीर पास पड़ी के चेहरे पर टीकी। अब बोलो, क्या हुआ है? घर वालों से क्यों मिलना चाहती हो? मुझे याद आ रही है सबकी और बिना कसूर के जितनी सजा भुगतनी चुकती थी काफी है। आप अपने बेटे से कहें या तो मुझे मार दें या फिर मुझे मेरे घर वालों से मिलने दें। यशु से झगड़ा हुआ है क्या? बीबी जानने तो इसे के धीमी अंदाज की कायल थी और अब वो जिस अंदाज में बात कर रही थी वो इनके लिए हैरानकुन था। नहीं, इसने नफी में सर हिलाया। हाथ उठाया है इसने तुम पर? हीर ने इनके सही अंदाजे पर झटके से सर उठाया। तुम्हारे गाल पर निशान है। इन्होंने हीर के बोलने से पहले ही निशानी बताई। दोबारा वो तुम पर हाथ नहीं उठाएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। इन्होंने यकीन दिलाया। ये हाथ तो न जाने कितनी दफा उठ चुका है बीबी जान, आपको अब मालूम पड़ा है। ही दिल में हल्कनाम हुई। बीबी जान, बात हाथ उठाने की नहीं है, बात तो बेकसूर सजा काटने की है। वो मध्यम आवाज में बोली। हीर बच्चे, तुम इस इलाके की पली बड़ी हो और तुमसे बेहतर कौन यहाँ के रस्म और रिवाज जानता होगा। फिर शिकवा किस बात का? बीबी जान, मैं थक चुकी हूँ। हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा कुछ भी ठीक। जब शुरू से अब तक नहीं हो पाया तो फिर अब कैसे होगा? मैं आप हम सब औरतें अपने ही रिश्तों की हाथों से चढ़ दी जाती हैं और फिर उम्मीद की जाती है कि बेजुबान जानवर बनकर हर जुल्म हर सजा सहते जाओ। ना पहले कुछ बदला, नहीं अब बदलेगा। मैं बात करूंगी यशव से कि तुम्हें घर वालों से मिला लाए। बीबी जान ने तसल्ली दी। नहीं, मुझे यशव अफरीदी की भीख नहीं चाहिए, मुझे नहीं मिलना घर वालों से। वो इनकार करती रोती ही बाहर निकल गई। बीबी जान ने अफसरदा होकर पास पड़ा फोन उठाया और महरों का नंबर डायल किया। हीर, ऐसे क्यों बैठी हो? तभी ठीक है तुम्हारी? महरो फिक्रमंदी से पूछती इसके सामने आई। वो दिन से वापस आई हुई थी, बीबी जान ने ही इसे वापस बुलवाया था। मैं ठीक हूँ भाभी। हीर हल्का सा मुस्कुराई। क्या हाँ ठीक हो? गुल बता रही थी तुम खाना पीने में भी लापरवाही बरतती हो, इसलिए तो रंगत भी इतनी पीली होती जा रही है तुम्हारी। खुद को क्यों सजा दे रही हो जब जिंदगी का मकसद ही सजा झेलना है? भाभी, तो फिर परवाह करने के क्या फायदा? वो मायूसी से बोली। ये यशब करवाइए तो शुरू दिन से ही मुनासिब नहीं था, पर तुम तो सब्र से काम ले रही थी। फिर अब ऐसा क्या हुआ तो तुम इतनी मायूस हो चुकी हो? मैं पहले मायूस नहीं थी भाभी, इसीलिए तो सब्र से बर्दाश्त काम कर रही थी सब। पर अब वक्त और हालात मुझे मायूस कर चुके हैं, इसलिए मेरी बर्दाश्त भी खत्म होती जा रही है। घर वाले बहुत याद आ रहे हैं। क्या मैं यशब से बात करूंगी? नहीं, मुझे किसी की याद नहीं आ रही और ना ही मैं किसी से मिलना चाहती हूँ। देखो हीर, जो भी से मसला है मुझसे शेयर करो प्लीज। मेहरा फरूकमंदी से बोली। भाभी, मुझे कोई मसला नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बताना नहीं चाहती तो और बात है, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं गई थी जैसी तुम हो चुकी हो। हीर क्या कहती खामोशी से सर झुकाई बैठी रही। मेहरों ने इसके झुके सर को देखकर मजीद पहुंचना मुनासिब न समझा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूध भिजवाती हूँ, पी लेना वरना मैं खफ हो जाऊंगी। जी पी लूंगी। हीर इसकी प्यार भरी धमकी पर मुस्कुरा दी। यशव वो सीढ़ियों के पास अपना नाम की पुकार पर मुड़ा। कहाँ थे आप? तुम अब तक जानते हो बीबी जान कितनी दफा पूछ चुकी है तुम्हारा? मेहरों ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं लाया हूँ बीबी जान से। खाना खाया? अभी आया हूँ। आपने डिस्कशन शुरू कर दी है? अच्छा, फ्रेश हो गए, आज मैं लगाती हूँ खाना, अभी आया। वो कहता है सीढ़ी चढ़ गया। कमरे में दाखिल होते यशव की नजर सामने जानेमाज से सजदे की हालत में झुकी हीर पर पड़ी। वो सर झटकता वॉशरूम में चला गया। 15-20 मिनट बाद जब वो बालों में टावा लगड़ता बाहर निकला तो हीर अभी भी इसी हालत में थी। यशव ने आईने के सामने खड़े होकर बेहल बनाई और जानबूझकर ब्रश दौर से जमीन ड्रेसिंग टेबल पर फेंका, मगर इस खटक पर भी हीर ठस से मिस न हुई। वो मशकूक होता इसकी तरफ आया। हीर हीर फिर पुकारा, मगर हीर ने कोई जवाब नहीं दिया। यशव ने फिक्रमंदी से जमीन पर बैठकर हीर का कंधा हिलाया। इस तरह से झटके पर यशव की तरफ लड़खड़ गई। हीर हीर आंखें खोलो। हीर, क्या हुआ? आंखें खोलो प्लीज। वो हीर पर जगह इसके गाल थपथपा रहा था। क्या हुआ हीर को? मेहरा दरवाजे से भागती हुई पास आई। वो इतनी देर इंतजार के बाद यशव को बुलाने आई थी जब कमरे के आधे खुले दरवाजे से हीर को गिरे देखा। पता नहीं भाभी, जब आया तो ये सईदी की हालत में थी और मेरे हिलाने से। हीर, आंखें खोलो हीर। मेहरो इसके हाथ सुलाते हुए पुकार रही थी। यशव, हमें अस्पताल लेके जाना चाहिए, जल्दी करो, पता नहीं क्यों बेहोश हो गई है। यशव ने सर हिलाते हुए झुक कर हीर को वजूद को बाजू में भरा और बाहर की जानब चल पड़ा। तुम गाड़ी तक ले जाओ,
میں چادر لیके آتی ہوں، مہرو کہتی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ چند منٹ بعد یشب اور مہرو ہیر کے لیے بے ہوش وجود کو لے کے ہاسپٹل جا رہے تھے۔ مسز اشار، پیشنٹ سے کیا رشتے ہے آپ کا؟ ڈاکٹر رضیہ نے مہرو سے پوچھا۔ وہ مہرو کو جانتی تھی کیونکہ ان کی گاؤں سے 2 میل کے فاصلے واقع ہاسپٹل کا یہ خوبصورت سی عمارت اشار افریدی اور حقانہ افرید کی ہی محنتوں کا ثمر تھا۔ میری دیورانی ہے، مہرو نے ایک نظر پاس کھڑے یشب پر ڈال کر اصل رشتہ بتایا۔ ہوں، کب ہوئی ہے شادی؟ آپ یہ بتائیں کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے؟ اس کا بایوڈیٹا جان کر کیا کریں گی آپ؟ یشب ہائپر ہوا۔ تم چپ رہو یشب۔ اٹس اوکے مسز اشار، ان کے مزاج کو جانتی ہوں، اکثر یہاں کا اسٹاف ان کے غصے کے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر رضیہ نے مسکرا کر کہتے ہوئے ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ پلیز ہیو اے سیٹ۔ وہ مسکرا کر بولے۔ یشب مشکل اپنا غصہ ضبط کرتا چیر گھسیٹ کر بیٹھا۔ مہرو اس کے سرخ پڑتے چہرے سے اس کا غصہ بھانپ گئی تھی۔ پلیز ڈاکٹر رضیہ بتائیں ہیر کیسی ہے اب؟ شی از فائن ناؤ۔ اب کیا ہوا کیا ہے؟ اچانک سے کیسے بے ہوش ہوگی؟ اس کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے مسز اشار، آپ تو خود ایک ماں ہیں۔ ڈاکٹر رضیہ مسکرا کر بولی۔ کیسی کنڈیشن میں سمجھی نہیں؟ ڈاکٹر نے ایک نظر یشب کو دیکھا جو ٹکٹی سے سامنے لگے ہوا کلک کو گھور رہا تھا۔ شی از 2 months پریگننٹ۔ جی؟ مہرو اس خبر پر شاکڈ ہوئی۔ آپ نہیں جانتی کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ ایکچولی میں اپنے پیرنٹس کی طرف تھی تبھی یہ خوشخبری ملی تھی۔ مہرو نے بروقت بات کو سنبھالا۔ اوکے۔ ڈاکٹر رضیہ ہونٹ سکڑ کر مسکرائی۔ بٹ ہر کنڈیشن از ٹو مچ کریٹک۔ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، کافی ویکنس ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں میڈیسن لکھ رہی ہوں، باقاعدگی سے میڈیسن دیں، کھانے پینے کا پراپر خیال کریں اور 10 سے 15 دن کی ریسیپشن سے چیک اپ کرواتی رہیں۔ جی ہم گھر لے کر جا سکتے ہیں؟ مہرو نے اجازت مانگی۔ بالکل، اوکے تھینکس۔ مہرو نے ڈاکٹر رضیہ سے ہاتھ ملایا اور یشب کی طرف مڑی۔ یشب اس کے مڑنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل چکا تھا۔ واپسی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ تم ہیر کو کمرے میں لے کر جاؤ، میں کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ مہرو نے سیڑھیوں کے پاس ہیر کے گھر سے بازو ہٹا کر یشب سے کہا۔ اس کی ٹانگیں سلامت ہیں، خود چل کر جا سکتی ہے یہ۔ وہ پھنکار کر کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ مہرو ایک ملامتی نظر اس پر ڈال کر ہیر کو پکڑ کر آگے بڑھی۔ بھابھی مجھے کوئی اور کمرہ مل سکتا ہے کیا؟ یا پھر ایسا کریں مجھے بیسمنٹ میں ہی چھوڑ آئیں، میں وہاں سکون سے رہوں گی۔ اس ہیلوے میں بہت سے کمرے ہیں ہیر، تم کسی کمرے میں بھی ٹھہر سکتی ہو۔ اور یشب کے کمرے میں نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ ہیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، کل اپنی مرضی سے کوئی بھی کمرہ سیٹ کروا لینا۔ ہیر کی حالت کے پیش نظر بولی۔ جی؟ مہرو اسی لیے اپنے کمرے میں آئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ میں ذرا بھی بھوک نہیں ہے بھابھی۔ چپ رہو تم، اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سننے والی۔ مہرو ڈبتے کمرے سے نکل گئی۔ ہیر نے ڈھیلے سے انداز میں گردن صوفے کی پشت سے آنکھیں موند لی۔ کہیں آنسو لڑیوں کی صورت میں آنکھ سے نکل کے اس کے گالوں کو بھگو گے۔ کب تک چلے گا یہ سب؟ پہلے تو میں کہہ رہی تھی، مگر اب میرے مالک میں کیا کروں؟ میری سزا کب ختم ہوگی؟ کیا ساری زندگی مجھے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا جھیلنی ہوگی؟ نہیں میرے مالک، نہیں، مجھے اب مزید سخت باقی نہیں رہی۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، معاف کر دے۔ ہیر سو گئی کیا؟ مہرو نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جلدی سے آنسو پوچھ کر سیدھی ہوئی۔ نہیں، جاگ رہی ہوں۔ چلو پھر جلدی سے یہ سب ختم کرو اور میڈیسن لے کے آرام کرو۔ مہرو نے پاس بیٹھ کر زبردستی سے تھوڑا بہت کھانا کھلا کر میڈیسن دی اور بیڈ پر لٹا کر کمر اڑایا۔ ہیر نے تشکرانہ نظروں سے مہر کو دیکھا اور آنکھیں بند کر دی۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امید رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، کبھی کبھی خود سے۔ بھابھی لائیں، میں کرتی ہوں۔ ہیر نے کچن میں چائے بناتی مہرو سے سانس بھی پکڑا۔ ارے نہیں، تم ریسٹ کرو جا کے، یہ سب ہو جائے گا، میں بہت ریسٹ کر چکی ہوں، اس لیے مجھے بنانے دیں چائے، اور آپ لائن میں چلیں، میں چائے لے کر وہاں ہی آتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے بناؤ تم، میں چلتی جاتی ہوں۔ مہرو مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ہیر بھی چائے کی ٹرے لائن میں آ گئی۔ آج کل موسم کافی اچھا ہے نا؟ مہرو نے ایک بار دیکھتے ہوئے ہیر کی رائے لی۔ ہوں اچھا ہے۔ وہ ایک کپ لے کر چیئر پر بیٹھی۔ جھیل والی سائڈ پہ گئی ہو کبھی؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد مہرو نے پوچھا۔ ہوں کئی بار۔ ابھی بھی جانے کو دل کرتا ہے کیا نہیں؟ ہیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ اگر انسان اندر سے خوش و مطمئن ہو تو سب کچھ کرنے کو دل چاہتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ہیر یشب بھابھی پلیز مجھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی ہے ہیر؟ یشب نہ صرف تمہارا شوہر ہے بلکہ اب تو وہ تمہارے بچے کا باپ بھی بننے والا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب انہیں میرے وجود سے سروکار نہیں تو پھر اس بچے سے کیا ہوگا جو صرف ایک لمحاتی غلطی کا نتیجہ ہے؟ ایسا مت کہو ہیر، میں جانتی ہوں یشب غلطی کر رہا ہے تمہارے ساتھ، مگر تم اس کی بیوی ہو، اس کی نسل کی امین ہو، پھر کیسے تم سے یا اس بچے سے کوئی سروکار نہیں؟ اچھا ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتاؤ گی نا بڑی بہن سمجھ کر؟ جی پوچھیں۔ تم
तुम यशव को पहले से जानती थी? मेरा मतलब है निकाह से पहले। आपसे किसने कहा कि मैं इनको जानती हूँ? हीर ने सवाली नजर से मेहर को देखा। यशव ने। यशव खान ने। वो हैरान हुई। हूँ, इसी ने बताया। कब? कहाँ? झील के पास। हीर मुंह खोले साग थी। तो क्या इस शख्स को वो सरसरी सी मुलाकात अभी तक याद थी? क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? मेहर उसकी शक्ल देखकर बोली। हो नहीं, असल में वो हीर, मैं तुम्हें 6 साल पहले से जानती हूँ, जब तुम पहली बार यशव से मिली थी। हीर ने हैरत से मेहर को देखा। असल में यशव ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। वो इस मुलाकात के बाद कई बार वहां झील के पास तुमसे मिलने की उम्मीद लेके गया था, मगर तुम इसे दोबारा नहीं मिली। यशव इन दोनों लंदन में पढ़ रहा था और छुट्टियों पर आया था। जब तुम इससे मिली, फिर वो हर बार वो जब भी छुट्टियों पर आता तो झील किनारे जरूर जाता था, मगर तुम ने दोबारा इसे नहीं मिलना था, सो नहीं मिली। वक्त के साथ साथ ये बात माजी का हिस्सा बन गई। मैंने भी फिर दोबारा कभी यशव से तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, क्योंकि हदीद के आने से मैं काफी ज्यादा मसरूफ हो चुकी थी, और सच पूछो तो मैं इस बात को भूल ही चुकी थी। जिस रोज तुम पंचायत से आई थी, इस रोज मुझे तुम्हारे नाम को सुनकर शौक लगा था, क्योंकि यशव को जो लड़की 6 साल पहले मिली थी, जिससे वो पसंद करने लगा था, इसका नाम भी हीर दिलावर खान था। तब मैंने यशव से ही कंफर्म किया कि तुम वही हीर हो जो इस झील पर मिली थी। इसके इकरार के बाद मेरे दिल में तुम्हारी जो थोड़ा बहुत मेल था, वो भी खत्म हो चुका था। वो यकीन मानो हीर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, यशव तुम पर सिर्फ ज़ाहिरी गुस्सा करते हैं, अंदर से वो अभी भी भाभी। यशव की आवाज बारी आवाज पर जहां मेहरों का ब्रेक लगा, वहां हीर भी खुला मुंह बंद करती सर जगा गई। यशव, तुम जी में कौन सी कहानियां सुनाकर दिल बहला रही हैं? वह जफर करता हीर की तरफ आया। और तुम ये मासूम सी शक्ल बनाकर सबकी हमदर्दियां समेट कर मेरे खिलाफ कर दोगी, तो ये भूल है तुम्हारी। यशव, चुप हो जाओ तुम। यूं चीख चिल्लाकर अपना गुस्सा हीर पर निकाल कर किसी को धोखा दे रहे हो? खुद को, हीर को, या हम सबको? मान क्यों नहीं लेते कि हीर आज भी तुम्हारे दिल में? बस, इससे आगे कुछ नहीं। यशव ने हाथ उठाकर मेहरू की बात काटी। मेरे दिल में आपके हीर न कभी थी और ना ही कभी होगी। गौर से सुन लें, इसलिए इन बातों से इसका जी मत बुलाएं, क्योंकि मैं इसे हाँ जी वो बड़े खान मर्दाने में यशव की एक खूनखार नजर ने सकीना की बोलती बंद की। वो जानती थी कि क्या कह चुकी है। दोबारा ऐसी गलती हुई तो नहीं? हाँ जी, दोबारा नहीं होगी। वह एक तकी नजर इस पर डालता मर्दाने की तरफ बढ़ गया कि दफा कहा है सकीने का, जब वो बात कर रहा हो तो बीच में मत काटा करो। जानती हो इसका मिजाज का, मगर नहीं। बेइज्जती करवाने की आदत जो पड़ चुकी है तुम्हें। मेहरा ने डपटा। माफ कर दे मेहरबाजी बाजी, आइंदा नहीं होगी। अच्छा ठीक है, जाओ। सकीना जान बख्शी पर अंदर की तरफ भागी। मेहरा ने हीर का कंधा हिलाया। हीर, इसकी बातों को दिल पर मत लो, ऐसे ही जो मुंह में आते हैं बोल देते हैं। चलो मेरे साथ ही बीजान के कमरे में। आप चले, मैं आती हूँ। हीर मदम सा मन बनाई। नहीं, मेरे साथ ही चलो। मैंने कुछ देर पहले खुशखबरी सुनाई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। चलो चलकर नसीहतें और दवाई ले लो। मेहरा ने टोका दिया। और चले। वो खड़ी हुई। दोनों आगे पीछे ही बीबी जान के कमरे में की तरफ चल गई। मेहरा ईशा की नमाज पढ़कर हटी थी जब गुल इजाजत मांगती अंदर दाखिल हुई। मेहरा बाजू हीर बीबी को छोटे हाथ बुला रहे हैं। पैगाम पर हीर का मैगजीन का सफा पलटा हाथ एक लम्हे को साख्त हुआ। मेहरा ने एक नजर से देखकर गुल को अच्छा कहकर रुखसत किया और खुद हीर की तरफ आई। हीर, जाओ, यश बुला रहा है। मैं नहीं जाऊंगी भाभी। देखो मैं हीर, तुम इसकी बीवी हो। हवेली में सबको पता चल चुका है कि तुम यशव के बच्चे की मां बनने वाली हो। फिर यूं कमरा अलग करके क्यों दूसरों को बातों का मौका दे रही हो? यूं कहे भाभी के 2 दिन में ही इनका ही उगता गई है मुझसे। और हंसी हुई। तुम ऐसे समझ रही हो तो मैं तुम्हारी बात को झुठलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ जो तुम दोनों ही नहीं सोच और समझ पा रहे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हीर कमर हटाकर खड़ी। खफा होकर जा रही है? नहीं तो फिर रोनी सूरत क्यों बना रखी है? मेरे इसके पास आकर मुस्कुराई। मेरी सूरत ही ऐसी हमें, तुम्हारी सूरत तो इतनी प्यारी है कि जिसकी तरह सिर्फ आंखों को देख कर ही जैसे खान अफरीदी उर्फ खड़ूस मर बैठा था। हीर लफ्ज खड़ूस पर खिलाट हुई। यह हुई ना बात। यूं ही हंसती रहा करो, अनकरीब वो फिर से तुम्हारे कदमे में ही होगा। बच्चे मेहरों ने इसके सर पर हाथ रखा। बंगाली बाबा की नकल उतारी। भाभी सोचो जरा, यशव खान अफरीदी तुम्हारे कदमों को कैसे लगेगा? मेहरों शरार से आंख दबाई। भाभी हाँ हाँ, चलो जाओ अब। रब रखा कहीं वो मोहतरम बंदूक लेकर ही ना तुम्हें रुखसत करवाने आ जाए। हीर इसकी बात और मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। हीर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, इसकी नजर सामने यशव पर पड़ी, जो इसे ही देख बल्कि घूर रहा था। वह सर जगाए मजबूत कदम बढ़ाती करीब आई। आपने बुलाया? तुम्हारा कमरा कौन सा है? तिनके अंदाज में पूछा गया। पता नहीं। तो फिर किससे पता है? तहवीर चढ़ा आपको? मुझे वो तरह था। आज के बाद ये ड्रामा रचाया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करूंगा मैं। पहले कौन सा अच्छा कर रहे हैं? वो दिल में बड़बड़ाई। सुन रही हो मेरी बात जी? हीर ने सर हिला दिया।
عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور ہاں، بیوی جان کو میرے ہاتھ اٹھانے کی تم نے بتایا تھا۔ یشب نے اسے بازو سے کھینچ کر ہیر نہیں، ہیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چھڑچھڑی لی جو بے انتہا سرخ تھی۔ وہ خوف کے باعث چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی لال گار آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ تو پھر انہیں خواب آیا تھا کہ میں تو نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ یشب بلند آواز میں بولا۔ میں نے نہیں بتایا ہان، وہ تو انہوں نے گال پر نشان دیکھ لیا تھا، وہ ہلکا ہلکا لرزتی ہوئی بولی۔ یشب نے ایک نظر اس کے گال پر ڈالی اور جھٹک کر اس سے پیچھے دھکیلا۔ ہیر اس جھٹکے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے پیچھے کو الٹے منہ زمین پر گری۔ اماں اس کی منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ یشب نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا ہلکے سے جھٹکے پر اتنی بری طرح سے گرے گی۔ ہیر واٹ ہیپنڈ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اس پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ ہیر تکلیف کی وجہ سے صرف نفی میں سلجھا۔ کیا ہوا بابی؟ بابی ہیر کا سر گود میں رکھا میرے کو پکار رہا تھا۔ ہان ہاسپٹل وہ گٹی گٹی آوازیں میں مشکل نہیں کہہ پائی۔ یشب اس کے منہ سے لفظ ہسپتال سنتے جلدی سے بازو میں اٹھائے بس نیچے کی طرف بھاگا۔ سوری ہان صاحب، ہم کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر پائے۔ آپ کی مسز کا مس کیریج ہو گیا ہے، ڈاکٹر رضیہ افسردہ انداز میں خبر سنائی۔ دڑم دڑم دڑم۔ یشب ہان افریدی اپنی بڑائی کی اونچائی سے منہ کے بل دڑم سے گرا تھا۔ ہیر کیسی ہے؟ وہ اتنا مدھم آواز سے بولا کہ ڈاکٹر میں مشکل سے بھائی ٹھیک ہے مگر فی الحال غنودگی میں ہے، آپ مل سکتے ہیں؟ روم میں شفٹ کر دیجیے، وہ سر ہلا کر کہتا اپنی باری قدم گھسیٹتا ہیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیا کر دیا یشب خان تم نے؟ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ کیا اب اس کا انتقام خود سے لوگے یا جس شخص کا انتقام ہیر سے لیتے رہے ہو؟ وہ تو بے قصور تھی بیچاری، مگر تم تو انجانے میں ہی صحیح پر قصوروار بن چکے ہو یشب خان، اپنی ہی اولاد کو کھا گئے ہو تم۔ انسان ہو یا پھر درندے جو اپنی اولاد کو نوچ کوس لیتے ہیں۔ بولو کیا ہوتا؟ کھینچ کھینچ کے تماچے مارتا اسے آئندہ دکھا رہا تھا۔ اب کیا کرو گے خود کے ساتھ؟ کیسے وہی مار پیٹ وہی لان تان کرو گے خود کے ساتھ جو ہیر کے ساتھ کر چکے ہو؟ اس کی سزا کے طور پر نہیں، اس کا ضمیر اس طرح نہ تھا، تم خود کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ بھلا مرد جو ٹھہرے اور وہ ٹھہری ایک عورت جس کی پرواہ کیے بغیر تم نے اس سے ناروا سلوک رکھا، اس سے زبان بندی کی، سہتی رہی، تمہیں پرواہ ہی کب تھی؟ اس کی یہ جواب تمہاری شکل اتری ہے، تمہاری آنکھوں میں نیمی ہے تو یہ پچھتاوا ہے تمہاری اپنی اولاد کھونے کا، نہ کہ ہیر کے ساتھ برے رویے کا۔ نہیں نہیں، میں ہیر سے یشب تڑپ کر بڑبڑایا۔ کیا ہیر سے؟ میں محبت کرتا ہوں ہیر سے، وہ وہیں پلڑ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا ہوں۔ محبت اس سے محبت کہتے ہو؟ پر نفرت کسے کہتے ہیں؟ یشب خان چند منٹ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ بولو اب چپ کیوں ہو؟ اپنی بکواس بند کرو، میں ہیر سے محبت کرتا ہوں سمجھے تم؟ یشب گھنٹوں سے سر اٹھا کر پروان چلایا۔ وہاں سے گزرتے سپر نے رک کر حیرت سے یشب کو زمین پر بیٹھا اکیلے سے چلاتے دیکھا۔ یشب اس کی نظروں میں موجود حیرت اور تجسس دیکھ کر خود کو کوستا اٹھ کر ہیر کے روم کی طرف چلا گیا، مگر قدم اب بھی کہیں کے کہیں پڑ رہے تھے۔ وہ مشکل خود کو گھسیٹ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہیر بیڈ پر ہوش و حواس سے بیگانی پڑی تھی، ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی جبکہ دوسرا نیچے کو لٹک رہا تھا۔ یشب آہستگی سے چلتا پاس آیا اور ہیر کے لٹکتے ہاتھ کو بیڈ پر رکھا۔ یہ ہیر تو وہ ہیر نہ تھی جس نے پہلی ملاقات میں یشب افریدی کے دل کو گدگدایا تھا، جسے دیکھ کر یشب کو پھر سے اسے دیکھنے کی چاہ ہوئی تھی، جس کی ایک جھلک کی ہاتھ رکھ کے ہی واجیل پر گیا تھا، جس کی شیبہ یشب کے دل میں دلائی ضرور ہوگی تھی مگر مٹی نہیں تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی جو صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی، پیلی رنگت، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سوکھے پٹے، ہونٹ کمزور و لاغر سی۔ یشب کو یاد آیا جب وہ اسے تہخانے سے نکال کر کمرے میں لایا تھا تو رات کو اندھیرے میں زمین پر اندھے میں گری تھی اور یشب نے اس کی بھری بھری جسامت پر چوٹ کی تھی اور کرین منگوانے کا مشورہ دیا تھا، اور اب تو اس پر ہیر سے عادی رہ چکی تھی۔ یشب کے دل کو کسی نے مٹھی میں جگرا۔ میں انتقام میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ بنا جرم کے تمہیں سزا دی، میں اتنا گر گیا تھا کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری ان آنکھوں میں آنسو لائے جن پر مر مٹا تھا میں، وہ مزید آگے ہو تمہیں اپنی ان باتوں سے ٹارچر کیا، بے وجہ ڈپٹا، تم پر غصہ نکالا، کیوں میں اپنی بدلے کی آگ تمہارے وجود میں اتارتا رہا، کیوں؟ یشب کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر ہیر کے ڈرپ لگے ہاتھ پر گرا۔ مجھے معاف کر دو ہیر، اس انتقام کی آگ میں جل کر میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھا، اپنی ہی اولاد کو کھا گیا میں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ بے آواز بولتا دل میں ہیر سے ہم کلام تھا۔ میں نے بہت برا کیا ہے تمہارے ساتھ، بہت زیادتیاں کی ہیں، بہت برا ہوں میں، بہت برا۔ اس نے جھک کر ہیر کے ہاتھ کو بوس دیا۔ ہو سکے تو معاف کر دو مجھے، میں تمہیں دیکھ کر ڈر چکا تھا کہ کہیں پھر سے تمہارا اسیر نہ ہو جاؤں، مگر یہ بھول چکا تھا کہ میں تو پہلے سے ہی تمہارا اسیر ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ چند مزید آنسو گر کر ہیر کے سنہرے بالوں میں جذب ہو گئے۔
बार बार तुम्हें देखने की चाहती थी मैंने, मगर जब ये चाह पूरी हुई तो मेरा इंतकाम इस चाह के मुकाबले डट गया। मेरे इंतकाम मुझसे सब कुछ छीन के ले गया। ये देखो देखो, इस बदले के चक्कर में मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। तुम्हारे घर वालों को तकलीफ देने चला था मैं, और आज फिर से अपनी कीमती चीज खो जाने की तकलीफ से गुजर रहा हूँ। जो भी हुआ सब मेरा कसूर है। मेरी ही वजह से हमारा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया। अब क्या ये इंतकाम मैं खुद से लूंगा? नहीं, इसके गिर्द गुंजा, जब नहीं तो फिर मैं ये इशारा लाला का खून का बदला तुमसे क्यों ले रहा हूँ हीर? मैं क्यों इफ्तार से गिर गया कि खुद को एक्सक्यूज मी सर, नर्स की आवाज पर जब अपने आंसू पूरी तरह पीछे पलटा। मुझे एक इंजेक्शन देना था इन्हें। और सर हिलाता कमरे से निकल गया। नर्स ने हैरत से खड़ूस से यशव खान की ये हालत देखी। लगता है काफी मोहब्बत है अपनी बीवी से। हैरत है, इस गुस्से के अलावा भी कुछ आते हैं। वैसे ही रोमांस करते हुए कैसा लगता होगा? नाज़मा नर्स होठों पर उंगली रखे सोचने लगी। खड़े खड़े फौत हो चुकी हो क्या? आमना ने रूम में इंटर होकर इस पर जफर किया। अरे नहीं, मैं तो बस वार्ड में राउंड लो जाके, तुम्हारी ड्यूटी है वहाँ। पता है मुझे, मेरी उस्तानी मत बनो। डॉक्टर रजिया ने इंजेक्शन लगाने का भेजा था मुझे भी। हाँ, वो तो क्या लगा दिया? आमना बोलने उछाली। लगा रही हूँ, लगा कर जल्दी ड्यूटी पर। और मैं तुम्हारी मुलाजिम नहीं कि तुम्हारी आधी ड्यूटी पर मैं ही रहूँ। वो कहकर वापस मुड़ के आ रही हूँ। अभी नागिन ने मुंह बिगाड़ते हुए हाथ सीधा करके इसकी फर्श पर लानत भेजी और हीर की बाजू से वेलन टटोलने लगी। कैसी तबीयत है तुम्हारी हीर? आंखें खोली। मेहरों की खुद पर झुके पाया हूँ, इससे आस्ते सर हिलाया। चलो थोड़ी हिम्मत से उठो, मैं तुम्हें सूप पिला दूँ। हेमेरों ने इसे सहारा देकर पीछे से बिठाया। वह सूप लाने लगी। 3-4 चम्मच लेने के बाद हीर ने मजीद पीने से मना कर दिया। थोड़ा सा और पी लो। नहीं भाभी, बस ओके, लेट दो। लटा दूँ फिर? नहीं, ऐसे ही ठीक हो। मधुम से बनवारी। बीबी जान भी आने का कह रही थी, मगर मैंने मना कर दिया। डॉक्टर रजिया ने शाम तक डिस्चार्ज करने का कहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हीर खामोशी से कुछ भी कहे बिना सामने दीवार को देखती रही। हीर चंद मिनट बाद फिर से मेहरा ने पुकारा। हीर ने सवाली नजरों से देखा। हीर, जो हो गया से भूल जाओ। देखो, हमारी किस्मत में जो लिखा हो तो वह होकर ही रहता है, इसलिए तुम परेशान मत हो। ऊपर वाला है और दे देगा। बाबा, मुझे नींद आ रही है। मेहर की बातों के जवाब में मैं बस यही कह पाई थी। अच्छा, लेट जाओ फिर। मेहर ने आगे बढ़कर इसे लेटने में मदद दी और फिर इस पर चादर दुरुस्त करके पास पड़ी चेयर पर बैठ गई। हीर ने लेटकर अपनी नीम आंखें मूंद दी। मेहर औसदगी से हीर के कपकपाते होठों और पलकों पर सजी नीम को देख रही थी। ऋषभ ने नर्स के आने पर कमरे से निकलकर मेहरा को फोन किया। बस 25 मिनट बाद मेहरा ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल आ गई थी। ऋषभ कुछ किए बिना नजरें चुराता हुआ बाहर चला गया। रात को हीर 1-2 बार होश में आई थी, मगर गुनोदगी में, और अब दोबारा सही होश में आया। डॉक्टर रजी ने चेकअप के बाद शाम तक डिस्चार्ज करने कहा था। शाम को मेहरा ड्राइवर के साथ ही हीर को वापस हवेली ले आई थी। बीबी जान ने बहुत असर और ठहरे हुए लहजे में हीर को समझाया और हिम्मत दी थी। मेरे इसे मेडिसिन देकर जश्न के कमरे में छोड़कर चली गई थी। हीर खामोशी से छत को घूर रही थी जब बालकनी का दरवाजा खोल कर कोई अंदर आया। ये जानती थी कौन हो गए, इसलिए इसने सख्ती से आंखें मीच ली, यूं जैसे अब न खोलने की कसम खा ली हो। यशव शिकस्ता कदमों से चलता प्लेट के पास आया। हीर ने आंखों के साथ अपने सांस भी बंद कर ली। हीर, वो हंसती की बोला। हीर फिर से पुकारा। हीर की तरफ खामोशी पाकर वो जगह और लब इसके माथे पर रखे। इस लम्सा हीर ने कर्ब से आंखें खोली। यशव अफरीदी की आंखों में देखा तो बिना किसी खौफ के देखती चली गई। हीर ने यशव अफरीदी के लफ्ज़ कर से आंखें खोली। कैसी तबीयत है? वो शर्मिंदा सा बोला। जिंदा हूँ। ऐसे मत कहो हीर, मैं हीर नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। इस बात की माफी? हाँ, आप तो हक पर थे ना। वो जफरी नसीब, मैं मानता हूँ मैं गलती था। अब क्या फायदा, अब तो हो चुका जो होना था। वैसे भी जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। मैं कौन सा यहाँ खुशियाँ समेटने आई हूँ जो खुशी रास आती मुझे। हीर, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे है। मैंने हरगिज नहीं चाहा था कि हमारा बच्चा हमारा हमारा नहीं यशव खान, सिर्फ मेरा बच्चा अगर आपका होता तो आप वो सब ना करते जो कर चुके हैं। वो चीखना चाहती थी, मगर आंसुओं की वजह से इसकी आवाज़ घुट घुट कर निकल रही थी। मैं जानबूझकर क्यों करूँगा ऐसा? पर हीर, ये सब गलती से, मैं क्यों मान लूँ ये सब गलती से हुआ? उसकी बात काटती बोली। मैं यहाँ से चलाती रही कि शम्स लाला ने इशार खान का खून जानबूझकर किसी दुश्मनी नहीं किया, बल्कि गलती से हुआ, तो आपने मानी थी मेरी बात? जो मैं मान लूँ। कोई भी बाप अपनी औलाद को कैसे मार सकते हैं? वो बेबसी से कहता अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाह रहा था। इस दुनिया का कोई भी मर्द कुछ भी कर सकते हैं हान, चाहे वह बाप हो, शोहर हो, भाई हो या बेटा हो, कुछ भी कर सकता हो। मैं हर रिश्ते में मर्द को जांच चुकी हूँ हान।
مجھ سے بہتر کون جان پائے گا آپ مردوں کی اصلیت کیا ہے، جس کے باپ نے اسے بیٹے کے جرم میں بری کر دیا، جس کے بھائی نے اپنی غلطی کا سزا بھگتے بھیج دیا، جس کے شوہر نے اسے خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کے سوا کچھ نہ سمجھا، اور جس کی اولاد اس دنیا میں آ کر نہ جانے کیا کرتی اس کے ساتھ آپ نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، پہلے ہی ختم کر دیا، مجھے مزید عزیز سینے سے بچا لیا۔ ہیر مجھے معاف کر دو پلیز، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر بولا۔ ہیر تکیے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رونے لگی۔ یشب نے اس کے بالوں میں انگلی چلائی۔ پلیز خان، پلیز مجھے چند دن سوگ منانے کی اجازت دے دیں، مجھے خود کو اگلے امتحان کے لیے تیار کرنے دیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں خان، آپ کو خدا کا واسطے چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر۔ وہ گٹی گٹی آواز میں رونے لگی۔ ابھی پہلی محبت کے بہت سے قرض باقی ہیں، ابھی پہلی مسافت کی تھکن سے چور ہیں پاؤں، ابھی یہ زخم تازے ہیں، یہ پھر بڑھ جائیں تو سوچیں گے دوبارہ کب جڑنا ہے۔ ریشم کے پاس اب پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چند منٹ اس نے وہاں بیٹھ کر ہیر کی پاش کو دیکھا اور ایک دکھ بھری نظر اس کی ہچکیاں لیتے وجود پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اب وہ اسے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری محبتیں بھی عجیب تھیں، میری فیض بھی کمال ہے، کبھی سب ملا بنا مطلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ ہیر کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی، ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا اسے ہاسپٹل سے گھر آئے۔ اس رات کے بعد ہیر نے دوبارہ یشب کو کمرے میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ اب بھی وہ آہستگی سے چلتی ہوئی حال کے کمرے میں آئی جہاں بی بی جان اور مہر موجود تھی۔ ارے ہیر تم کیوں آ گئی؟ کچھ چاہیے تھا تو انٹرکام سے بتا دیتی۔ مہرو اسے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں چاہیے تھا، میں کمرے میں رہ رہ کر تھک چکی تھی اس لیے خود ہی باہر آ گئی، وہ آہستگی سے کہتی ان کی طرف آئی، اسی لیے خود ہی باہر آ گئی، وہ آہستگی سے کہتی ان کی طرف آئی۔ اچھا آؤ بیٹھو۔ مہرو نے اپنے ساتھ جگہ خالی کی۔ السلام علیکم بی بی جان۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے اب؟ اللہ کا شکر ہے بی بی جان، ٹھیک ہوں اب، وہ ہلکا سے مسکرائی۔ ہمیں ہر حال میں شکر گزار ہی رہنا چاہیے بچے۔ مہرو تم ہیر کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، دل بہل جائے گا اس کا اور واپسی پر ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ جی بی بی جان، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، اور شاپنگ وہیں سے کر لوں گی جا کر، اپنی بھی اور ہیر کی بھی۔ حدید کے لیے تو یشب کل بہت کچھ خرید لایا تھا۔ جیسے مناسب سمجھا وہ مسکرائی۔ ہیر لاتعلق سی بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ ہیر تم اپنی پیکنگ کر لینا، بلکہ میں ہی کر دوں گی، پرسوں شام کو نکلیں گے ہم۔ کہاں جانا ہے؟ لال حویلی، میرے میکے، وہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی طے ہو گئی ہے اگلے ہفتے کی، اور ہم ایک ہفتے پہلے جائیں گے وہاں۔ مہرو نے مسکرا کر اطلاع دی۔ جی ہیر نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ ہیر تم چاہو تو کل جا کر اپنے گھر والوں سے مل آنا، یہ سب کچھ نہیں کہے گا۔ بی بی جان نے اس کی مرجائی ہوئی صورت دیکھ کر کہا، نہیں بی بی جان، میرا دل نہیں جانے کو، میں باہر لائن میں جا رہی ہوں، آہستگی سے کہتی باہر حال سے نکل گئی۔ تم نے پوچھا مہرو سے کیسے گری تھی اس رات؟ نہیں بی بی جان، مت پوچھنا، اب سنبھل جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ افسردہ ہوئی۔ جی نہیں پوچھتی، میں چائے لاؤں آپ کے لیے؟ ہاں لے آؤ، پھر جا کر نماز پڑھوں گی، ابھی لاتی ہوں۔ مہرو مسکراتی ہوئی چائے بنانے کچن کی طرف چلی گئی۔ لال حویلی آئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر وہاں کبھی ہیر کی حالت پر کچھ خاص اثر نہیں پڑا تھا، وہ ویسی ہی گمسم سی تھی۔ اب بھی وہ اس کمرے میں جو اسے گیس دیا گیا تھا اکیلی ہی بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب مہرو کمرے میں آئی، ہیر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ باہر سب لڑکیاں ڈھولک پر گیت گا رہی ہیں اور تم یہاں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی بیٹھی ہو۔ مجھے گیت گانے نہیں آتے بھابھی۔ تو کون کہہ رہا ہے گیت گاؤ؟ سنو اور انجوائے کرو بس۔ چلو اب اٹھو اور جلدی، میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں، چینج کرو اور میرے ساتھ چلو۔ بھابھی آپ میرا اتنا خیال مت رکھا کریں، میں اس قابل نہیں ہوں، افسردہ مسکراہٹ سے بولی۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تم کس قابل ہو، مجھے کیا کرنا ہے سمجھی؟ اب اٹھو جلدی سے، اور ڈبتی ہوئی کبٹ کی طرف بڑھی۔ یہ والا سوٹ بہت اچھا لگے گا تم پر، کیا خیال ہے؟ مہرو نے بلو اور ریڈ کنٹراسٹ کا سوٹ نکالا۔ وہ کل ہی اپنے اور ہیر کی ساری شاپنگ کر کے آئی تھی، ہیر نے جانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنی پسند سے ہی اس کے لیے بھی ڈریسز لے آئی تھی۔ اچھا ہے تو پھر اٹھو اور اٹھ کر پہنو اسے۔ مہرو نے ہینگر اس کی طرف بڑھایا۔ ہیر ہینگر تھام کے چینج کرنے چلے گی۔ بڑے سے ہال میں کمرے میں لڑکیاں گول دائرے کی شکل میں بیٹھی تھی، درمیان میں ڈھولک رکھی تھی جسے ایک لڑکی بڑے ماہرانہ انداز میں بجا رہی تھی، باقی لڑکیاں ارد گرد بیٹھی ڈھولک کی تھاپ پر تالیاں پیٹتی ہوئی گیت گانے میں مصروف تھیں۔ ہیر بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ تالی بجانے لگی۔ اسے شمس لالہ کی شادی یاد آئی، جب حویلی میں کتنی رونق تھی، اور ہیر کو اکلوتی بہن ہونے کے ناطے کچھ ایکسائٹڈ پروٹوکول بھی دیا گیا تھا، کتنا ہلا گلا کیا تھا سب لڑکیوں نے مل کر۔ وہ بجے دل سے ہلکی ہلکی تالیاں بجا رہی تھی جب حدید اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ چاچی آپ کو
क्लिपिंग करनी नहीं आती क्या चाची? इसने हीर की खामोशी पर बाजू हिलाकर मुतवज्जो किया। हूँ हाँ, क्या हुआ? कुछ कहा? हीर चुनकर सीधी हुई। आप कैसी क्लिपिंग कर रही हैं? मैं सिखाऊं आपको क्लिपिंग करना? वो मासूमियत से पूछ रहा था। हूँ, हीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ये देखें। हदीद ने दोनों हाथों को जोर से एक दूसरे पर मारकर पुरजोश अंदाज में ताली बजाई। ऐसे अब आप करें। हीर ने भी इसी के अंदाज में दोनों हाथ एक दूसरे पर मारे, मगर कुछ हाथ जोश से नहीं। ओहो, ऐसे नहीं चाची, ऐसे। इसने सर पर हाथ मारकर फिर से ताली बजाने का अमल दोहराया। ओके, अब की बार हीर ने इसको मुकम्मल फॉलो किया। गुड, अब आ गई आपको भी। अब ऐसे ही बजाएं। अब खुश हुआ। इतने जोर से बजाऊंगी तो मेरे हाथ दुखने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं रात में आपके साथ सोऊंगा तो दबा दूंगा। हदीद ने फौरन इसका खदशा का हल पेश किया। हीर इसकी बात पर दिल में मुस्कुराती अपने साथ लगा गई। मेरा बच्चा। इसने झुक कर हदीद के बालों को बूस लिया। चाची मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? जरूर करेगी। चाचू को मत बताइएगा फिर। वो ज़ारदारी से बोले। क्या? यही कि हम फ्रेंड्स हैं। इसने हीर की कान के पास जाकर आस्तीकी से बताया कि कोई सुन न ले। वो क्यों? हीर हैरान हुई। इन्होंने मुझे मना किया है फ्रेंड्स बनाने से स्कूल में भी, और मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, बस क्लास फेलो ही हैं सब। आपने पूछा नहीं कि फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाते? पूछा था, मगर उन्होंने कहा अभी मैं छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तब बताएंगे, और तब तक सिर्फ चाचू ही मेरे फ्रेंड रहेंगे। हूँ, हीर ने सर हिलाया। तो फिर हमारी फ्रेंडशिप पक्की है ना? बिल्कुल। वो मुस्कुराए। चने फिर। हदीद ने हाथ को बचाकर मार कर अंदाज में गोल किया। ये क्या है? ये हमारी फ्रेंडशिप साइन है। मैं और चाचू भी ऐसे ही करते हैं। ओके, फिर मुझे क्या करना होगा अब? हीर इसकी बातों में काफी बहल गई थी। अब आप भी ऐसे ही बनाओ और फिर हम एक दूसरे को हल्का सा टच मारेंगे। वो अच्छा। हीर मुस्कुराते हुए हाथ का मुका बनाया। दोनों ने अपना अपना हाथ बंच मारा और खिलखिलाकर हंस पड़े। भाभी, मैं और हदीद कुछ देर को बाहर घूम फिर आए। हीर ने किचन में मसरूफ मेहरों से पूछा। चली जाओ, मगर किसी मुलाजिम को लेकर जाना साथ। काफी पेचीदा रास्ते हैं, भूल न कर ना जाओ कहीं। डोंट वरी भाभी, इन्हें पेचीदगी इलाकों की पैदावार हूँ मैं। हीर लापरवाही से मुस्कुराई। जानती हूँ, मगर फिर भी एहतियात जरूरी है। मुझे तसल्ली रहेगी। ठीक है, भेज दें। हाँ, मैं बानों को भेजती हूँ। तुम कोई मोटी शाल ओढ़ो, मौसम बदल रहा है। जी। हीर को अम्मा याद आई। वो भी इसी तरह फिक्र करती थी जिस तरह मेहरो भाभी। अरे क्या हुआ हीर? मेहरो इसकी गालों पर फिसलते आंसू देखकर आंच शिरमी कर दी। इसके पास आई। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, वो कहती हुई इसके गले लगकर रो पड़ी। चंद मिनट बाद मेहरो ने इसे खुद से लग किया। तुम भी बहुत अच्छी हो, इसलिए तो मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। मेहरो ने इसके आंसू साफ किए। चलो अब जाओ, फिर अंधेरा फैल जाएगा। जी। हीर दुपट्टे से आंखें रगड़ती बाहर निकली। चाची, छुपन छुपाई खेलते हैं, हदीद ने उछलते हुए मशवरा दिया। और इस वक्त हवेली से काफी आगे निकल आए थे। वाकई वो काफी पेचीदा एरिया था। पथरीला और ऊंचा सार दरख्तों में गिरा, बिल्कुल जंगल जैसा। छिपन छिपाई तो लड़कियां खेलती हैं। हीर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हाँ, तो आप और बानो लड़कियां हैं ना? हीर और बानो इसकी बात पर मुस्कुरा दी। पर आप क्या करोगे फिर? मैं भी आप लोगों को कंपनी देने के लिए खेल लूंगा। इसके शरारती अंदाज पर हीर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत चालाक हो तुम। पहले क्यों नहीं मिले मुझे? मैं तो मिलना चाहता था, पर आप अपने रूम में ही सही नहीं निकलती थी। वो फौरन बोला और सेड। चलो कोई बात नहीं, अब तो मिल चुके हैं ना? हीर ने इसका नाक खींचा। यस। चलिए अब गेम शुरू करते हैं। ओके, पहले आप और बानो छुपे, मैं आप दोनों को ढूंढूंगा। हीर ने अपनी बारी लगाई। ओके चलो बानो, हम छुपते हैं। और बानो का हाथ पकड़कर आगे की तरफ भागी। ज्यादा दूर नहीं जाना है, करीब करीब ही छुपना है। ओके चाची, और बुलंद आवाज से कहता कुछ फासले पर मौजूद लहर की ओट में छुप कर बैठ गया। चंद मिनट बाद हीर ने दोनों को ढूंढ निकाला। फिर जो पहले पकड़ा जाता वही अगली बारी था। यूं काफी वक्त गुजर गया जब हीर ने गेम खत्म करने का ऐलान किया। नहीं, एक लास्ट बार प्लीज प्लीज चाची, आप फौरन ही मुझे ढूंढ निकालती हैं। अब मैं वो इस तरफ छुपूंगा जहां आप ढूंढ नहीं पाओगी। हदीद ने कुछ फासले पर झाड़ियों की तरफ इशारा किया। हदीद बेटा, देर हो जाएगी, देखो अंधेरा हो रहा है। नहीं होता अंधेरा, बस आखिरी बार प्लीज प्लीज। वो उसका हाथ पकड़ता मचलती हुई। ओके, दस दस एज लास्ट। ओके डन। वो हीर की बात मानते खुशी से चला। चलो छुपे, जल्दी से मैं आंखें बंद करते ही। हीर की कहने पर वो इसको बताई कि जगह के मुखालिफ से मत भागा। चंद सेकंड बाद हीर आंखें खोलती इस तरफ गई जिस तरफ इसने इशारा किया था, मगर हदीद वहां नहीं था। हीर ने करीब से सब जगह देखा, मगर वो इस तरफ होता तो मिलता। इसने फिक्रमंदी से आवाज दी। हदीद, हदीद कहाँ हो बेटा? मैं बाहर की हूँ, तुम भी जहाँ भी हो आ जाओ। मगर बेसुदा परेशान सी वापस पलटी। क्या हुआ? हीर बीबी, बानो अपना जूता लेने की थी जो खेलते हुए गहराई में गिर गया था। बानो, वो हदीद, क्या हुआ हदीद बाबा को? पता नहीं कहाँ छुप गया। मैं इतनी आवाज दे चुकी हूँ मगर कोई जवाब नहीं दे रहा। वो हंसी हुई। मैं देखती हूँ, माने कहती आगे की तरफ बढ़ गई। ही ने वहीं खड़े खड़े फिर से कई आवाजें दी, मगर हदीद को कोई जवाब ना आया।
चंद मिनट बाद बानो भी खाली हाथ लौटा। हीर बीबी इस तरफ नहीं हदीद बाबा। और मेरे मालिक जी क्या हो गया? वो फिक्रमंदी से बोली। बीबी जी हवेली चलकर बताते हैं। ताकि नहीं नहीं हदीद को लिए फिर कैसे चले जाएं? तुम रुको यहाँ, मैं इधर उधर देखती हूँ। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं बानो तुम यही रुको। अगर हदीद यहाँ आ गया तो हमें ना पाकर परेशान होगा। तुम ऐसे करना, अगर वो आ गया तो मुझे आवाज़ दे देना। जी बीबी। हीर इसे नसीहत करती तेज से कदम उठाती फिर इसी तरफ चली गई जिस तरफ हदीद ने इशारा किया था। वो जालियों को हटाकर देखती बहुत आगे निकल गई थी। ऊपर से अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था, मगर इसे परवाह कब थी इस अंधेरे की? तो वो बस हदीद को तलाश करना जानती थी, जैसे अपनी जिम्मेदारी पर ही साथ लाई थी। दिल में आई दिल कुर्सी का वेट करती वो मजीद आगे से आगे बढ़ती, ना जाने कितनी दूर आ गई थी, मगर हदीद फिर भी न मिला। वहीं जमीन पर बैठकर सर घुटनों में रखे अपनी भूलती सांसें हमवार करने लगी। मानो ठीक कह रही थी, हमें वापस जाकर बता देना चाहिए ताकि वो लोग हदीद को ढूंढ सकें कि रात रात है। ईद के लफ्ज रात पर झटके से सर उठाया। रात तो हो चुकी है, हर तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। हीर की हार्ट बीट मिस हुई। ओह मेरे खुदा, मैं कहाँ आ गई? इसने खड़े होकर चारों तरफ देखा। मैं किस तरफ से आई थी? इसे हर तरफ एक जैसा ही रास्ता लग रहा था। चारों तरफ गंदे दरख्त, झाड़ियां और छोटे बड़े पत्थर थे। वो धड़कन संभालती सामने की तरफ भागी, मगर थोड़ा आगे जाकर गहराई थी। वो फिर वापस पलटी इसी जगह पर आई जहाँ से भागी थी। इसे अपने पैरों तले जमीन घूमती हुई महसूस हो रही थी। अब इसके किस तरफ को वो घबरा करके थी। चारों तरफ घूमकर सीधी खड़ी हुई। चंद मिनट खामोश रहने के बाद वो इल्तिजातिया नजरों से आसमान की तरफ देखती दाएं तरफ भागी। कुछ दूर जाकर इसे लगा कि वे वही रास्ते जहाँ से वो आई थी। इसी बात से इसकी हिम्मत बढ़ी और वो मजीद तेजी से भागने लगी। हीर के कान में जानवरों की अजीब गरीब खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। मेरे मालिक रहम कर मुझ पर। बस बुलंद दुआएं मांगती सामने पड़े पत्थर से जोरदार दाज में टकराई। इस तसादम में जूता टूटने के साथ साथ इसके अंगूठे का नाखून भी उखड़ चुका था। और तकलीफ की शिद्दत से पाँव पकड़कर जमीन पर बैठी थी। ओह माँ अल्लाह जी! वो होठों पर दान जबाए तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी। चंद मिनट बाद हीर ने इस अंधेरे में अपनी बुरी आंखों को खोलकर जख्म देखने की कोशिश की। इसके पाँव की अंगूठे का आधा नाखून उखड़ चुका था और आधा हल्का सा साथ जोड़ा लड़क रहा था। हीर ने दर्द की शिद्दत सहते हुए इस आधे नाखून को भी उखाड़ना चाहा। इस मकसद के लिए इसने हाथ नाखून के पास ले जाकर आंखें सख्ती से बींच ली। होंठ बींचते वो नाखून उखाड़ने नहीं वाली थी जब ऊपर से कोई चीज इस पर आकर गिरी। हीर की फलक शफाफ चीज बेसाख्ता थी। बानो बेचैनी से हीर की वापसी का इंतजार कर रही थी। मजीद कुछ देर इंतजार के बाद घबराहट से हाथ से मसलती इस तरफ भी बढ़ी जिस तरफ हीर की थी। अभी वो झाड़ियों के पास ही पहुंची थी जब पीछे से हदीद की आवाज। बानो वो फासले पे खड़ा पुकार रहा था। बानो इसकी आवाज पर खुशी से पलटी या इस्तकाई। हदीद बाबा कहाँ थे आप? मैं और हीर बीवी कितना परेशान थे आपके लिए, ढूंढा भी आपको पर आप नहीं मिले। वो परजोशी भर में वहाँ पत्थर के पीछे छुपा बैठा था। मुझे चाची की आवाज आ रही थी जब वो मुझे पुकार रही थी, हदीद ने फरी अंदाज में बताया। तो फिर आप सामने क्यों नहीं आए? बानो हैरत से बोली। वो हर बार मुझे ढूंढ लेती थी। मैंने सोचा इस बार मुश्किल जगह पर छुपूंगा और देखा वो खुद से मुझे नहीं ढूंढ सकी। मैं खुद ही आ गया वापस। वो जोई से अपनी चालाकी बता रहा था। ये क्या हो गया? अब हीर बीवी को कौन ढूंढेगा? चाची में छुप गई है क्या? हदीद अपनी समझ के मुताबिक बोला। वो आपको ढूंढने गई है पर अब तक नहीं लौटी। बानो फिक्रमंदी से कहती बुलंद आवाज में हीर को पुकारने लगी। हीर बीबी। वो मुंह के गिर्द हाथों को गोला बनाया कर फिर से चलाई। चाची चाची। हदीद भी देखा देखी चलाने लगा। कई बार चलाने के बाद भी हीर का कोई जवाब न पाकर बानो हदीद का हाथ थामे तेज कदमों से वापस लाल हवेली की तरफ चल पड़ी।